Okay, so good day everyone. So in this video, i-discuss ko an una ta natin na experiment, the laboratory practicals number 1. So basically in this experiment, duwa ni himuon nato na experiment. So we have the Benedict's test and the glucose test using the urine strip method. So the one experiment naton, Benedict's test and the glucose test urine strip method. Okay, so dili very self-explanatory na parts. So write your section, group number as well as your members. Okay, so dili kita sa introduction. So for the introduction, di-discuss lang dili an test na hihimo naton, an overview sa test na ikakandak niyo. So Benedict's qualitative solution provides a test to determine the presence of reducing sugars. All monosaccharides and some disaccharides are reducing sugars, that is, they contain a free aldehyde or an alpha hydroxy ketone group, which can be reduced to cupric or ferric ions. Sucrose, or commonly known as table sugar, and a disaccharide is a notable exception in that it is not a reducing sugar. So sinabi lang dito basically all monosaccharides and some disaccharides, okay, with the exception si sucrose, okay, are all reducing sugar. Okay, except lang kay sucrose. Okay? So, reducing sugar. So, basically, igosin na free aldehyde or free alpha hydroxyketone group. Okay? So, I guess na-discuss naman din siya ni Ma'am Star sa inyo. Okay? So, kung igosin free aldehyde or free hydroxyketone group, pwede siya ma-reduce sa cupric or ferric ions na manggagaling sa reagent naton, which is ang Benedict's reagent. Okay? So, pag an imo result, okay, gin-perform niya ng experiment, tapos may result na, kung ang iya color is green, ang ibig sabihin sina trace amount of reducing sugar. So, there are small. So, trace meaning small. Yung small amount of reducing sugar kita sina na sample nimo. Pag orange naman ang color na naglabas sa imo experiment, ibig sabihin sina moderate amount of reducing sugar ang imo sample. Pag red naman ang lumabas na color, large amount of reducing sugar. So green, small or trace amount; orange, moderate amount; red, orange, moderate, and lastly, red naman is large amount. So, tandaan nyo na class, ha? Green is trace or small amount, orange is moderate amount, and red is large amount. Ang last color na pwede nyo makita sa ating experiment is blue. Okay? Pag tapos nyo ng experiment, okay, then, ang naglabas na color is color blue. It signifies that the sugar is non-reducing or not a reducing sugar class. Okay, so uturon lang naton. Pag green, orange, and red, tanan ni na reducing sugar. So, depende na sa level sa reducing sugar. Pag green, small or trace; orange is moderate amount; red naman is large amount. Pag blue, non-reducing sugar siya class. Okay, non-reducing. Ito na. Reducing. Okay, so amo lang ina na mga color na pwede naton makita sa experiment. So, pwede siya mag-vary. So, pwede ka magkaigwasan yellow, close to orange, ug sina very bright red, pwede ka makakuha sina light green. Okay, pero close sinin na mga color na na-mention natin. Okay? So, amin first
experiment nyo. Benedict's test. Okay? Now, for the second test, madali lang ini siya. Magamit kita sa urine strip. Okay, so urine glucose is often tested using a urine strip, which can detect the amount of glucose present in the urine. So this test can also be used to determine other body fluids like blood. So basically, dili lang sa blood, igwa kita sa glucose or blood sugar, pwede din siya makita sa urine or sa ihi naton. So we can use urine strip, ginatawag. May ginatawag kita na urine strip, na pwede natin siya i-dip, isaw-saw lang natin siya sa ihi, ma-determine natin an amount. Okay? Ma-estimate natin, or magkakayo kita sa tawag sina, sa knowledge. Okay? Kung pira an amount sa glucose na present sa urine. Okay? Pero don't worry, okay, sinin na experiment, wara san gagamito na ihi. Okay, dili kita magamit sa urine sinin na experiment. Okay, kasi pwede man ini siya gamiton in other fluids or other body fluids. Okay, so i-discuss natin kung nani na mga fluids or samples ang gagamiton natin sa na experiment. Okay, so let's go over here sa materials. Okay, so inin mga naka-black. Okay, inin mga naka-black. Okay, ang ma-provide sini is kamo by group. Inin naka-red. Okay, ako na ang bahala sini. Okay, an instructor niyo na ang bahala sini class sa naka-red. So pabayaan niyo ini, ako na bahala sini naka-red. Ang fokusan niyo lang ma-acquire na mga materials is inin naka-black. Okay? Now, una is 5% dextrose. So, 5% dextrose, swero siya class na ang iya color is red. Okay? Kung makita niyo ina siya, dapat igwasan anong tawag sa ito? Dextrose na 5% dextrose na na label 5% dextrose ang nakabutang class, tapos red ang iya ang color sa tawag sina ang color sa label is color red. Okay, so by section nila kasi damo-damo or sobra na ina siya na amount. Okay, so by section na lang ang pagdara. Okay, so 1 per section. So magambaga na lang ka mo siguro tig piso. Okay, kasi barato mo lang ang swero. Okay, tig piso kamo sina makabakal na kamo sinisan 5% dextrose. Okay, next is cornstarch. Cornstarch is by group. Okay, so preferably ang cornstarch na dili pagamit. Okay, dili pa naabrihan. So magbakal lang kamo sinan pinakagamay. Okay, ang pinakagamay na pwede nyo mabakal na cornstarch. Okay, amo na ito siya. Pwede na ito siya class. The same with brown sugar. Brown sugar is by group. Okay, by group si brown sugar. So again, ang dili pa naabrihan. Okay, dili pa naabrihan class. Okay? So ang pinakagamay na pwede niyo mabakal na silyado pa na brown sugar, pwede na siya. Gamay man lang gagamiton ta na brown sugar. Next is apple. Okay, usad lang na apple. By group gihapon siya class. Okay? Leaves. Okay, dahon. By group. Okay, so naka-indicate man di class kung hain di an by section. Okay, pag wara san by section like this, okay, ibig sabihin by group ina siyang pagdara. Okay, so leaves, balik kita dahon, so 5 to 10 pieces. Okay, ang kailangan nyo tandaan sa dahon di is an maduga or inan may katas na dahon class, pero sinang klabo. For example, klabo, okay? Okay, klabo baga may gawin na siya sa juice. Okay, may duga ina sa sulod niya. So ang ginahanap naton ang duga or ang juice sa leaves. Okay, so make sure na ang dadarahon nyo na leaves may duga. Okay, may juice na pwede natin ma-extract. Okay, amon pulos sa dahon or sa leaves na gagamitin natin.
Okay, ayaw ka mo magdarasin ng mga dried leaves kasi warakitan may extract dida. Okay? So, klabo. Okay, example, klabo, wonder plant. Okay? Avoid aloe vera. Okay, basta may magdaras ng aloe vera. Okay, avoid nyo na siya kasi may nagdarasin na last year or last year atin na student ko. Tapos, may duga siya pero sobrang sticky niya. Baga siyang glue. Okay, yung consistency niya. So, pangit siya. Nahirapan kami sa extract sa iya. So, pag wala ka mong klabo, so any na leaf na pwede ka mo may extract na juice. Okay, amoy na importante. Okay? So, dapat same type lang yun. Dili ng paiba-iba na leaf. So, kung klabo ang napili nyo, so, klabo na ina siya na 5 to 10 pieces. Nagets class? Again, ang kailangan nyo sa leaves, an may duga, an may juice na pwede natin ma-extract. Okay, example, klabo. Okay? Kung ano ang napili nyo na leaf, amonin na siya ang 5 to 10 pieces nyo. Okay, one type of leaf lang dapat. Okay? So, next is distilled water. Pwede mang purified water. Ina siya, mababakal nyo ng 100 ml or 500 ml. Okay? Pwede na ina siya. Ayan, mabakal nyo. Pero make sure na dili siya malamig. Okay, dapat dili siya malamig. Okay, not cold. Okay, dapat dili siya malamig, class. Kung ma-experiment kita yan na bakalin nyo na siya agad, tapos dili nyo na siya i-ref or i-freezer. Okay, para mag room temperature siya, class. Next is paper tape or plaster. Okay, small metal pot. Okay, paper tape, I guess aram nyo naman niya siya, or plaster, micropore. So, magdara din ka mo sina. Then, small metal pot. Okay, tawag sina pot kasi magamit kita san pot kasi bubutangan ta siya tubig, class. Okay, init-init ka mo dire. So, gamay lang, small metal pot. Okay, small lang na pot. Preferably, kung di siya ginagamit, mas maganda. Okay? Tapos, tawag sina, usad pa na tip sa small metal pot, mas maganda if an iya bubot o an iya underside is manipis. Okay, kasi ang aton fire source lang dili is Bunsen burner or alcohol lamp. So, medyo maluya ang flame na ginagamit naton, class. So, mas maganda if manipis ang bubot san pot niyo nagagamiton. Again, small metal pot ang kailangan tayo dito. Tas manipis lang, mas maganda. Okay? Next is 5cc syringe. Okay, 5cc syringe. This is 1 piece by section. So, usad lang sa iyo tanan na section. O kanina siya. So, nano kay magamit ka tan 5cc syringe kasi gagamiton tayo ni siya para makuha si dextrose. Okay, para ma-extract naton ang dextrose sa lalagyan niya, we will need a 5cc syringe. Okay, 5cc syringe. So, 5 ml syringe or 5cc syringe. The same lang ina. Manggaton lang kamo sa butika or pharmacy, sabihin nyo lang 5cc syringe. Okay, usad lang per section. Next is pestle and mortar. Yan ang pandikdik. Kanang pandikdik san tawag sina. Ayan, pag nagaluto baga, class, yan ang pandikdik. Nabotan ka disan pepper. Tas ginadikdik para maging fine ang consistency. Okay, so pestle and mortar. So, per group gihapon, okay, magdara ka mo sina. Okay, cheesecloth or gauze pad. Okay, now, cheesecloth, okay, pwede ka mo sini magbakal sa mga bakery. Damo-damo sina cheesecloth. Okay, pero tandaan nyo, if mabakal ka mong cheesecloth sa bakery, make sure na malinis. Okay? Malinis or ginkusuan nyo ang cheesecloth kasi igopay na sa mga arena.
Okay, may mga arena pa na. So, habo natin sa may arena. Okay, so kailangan linisan nyo siya, class. Okay, waswasan nyo lang siya, sabunan nyo sa maayo na matanggalan arena, class. Okay, amin na 4 cheesecloth. Or kung habo nyo na tawag sila maglinis sa cheesecloth, pwede man kang magbakal gauze pad. So, siguro mga 4 to 5 pieces isang gauze pad, pwede na yun na siya. Okay? So, cheesecloth or gauze pad. 4 to 5 pieces isang gauze pad. Pag cheesecloth, miskin usad lang kasi dako na siya na dako na siya. Ang gauze pad kasi, class, garagmay inisinda. Okay? So, medyo mahirapan ko magamit sinasang gauze pad. Pero, maganda ang gauze pad kasi sterile na siya, class. Compared kan cheesecloth na kaupaan malinis. Okay? So, knife and chopping board. Okay? Magdara din ka mo sina. Peeler. Okay? Kasi may apple kita. Need nyo saan? Peeler. Okay? Lighter or matchsticks. So, kamo na bahala. Mag-decide kung lighter or matchsticks ang gamiton nyo. Pen or marker. Gagamiton tayo na siya pan-label. Okay, so mas maganda if marker na permanent. Okay, para di matanggal ang label, class. Okay, 2 na teaspoon. Okay, pwede siya metal na teaspoon, pwede siya in mga plastic na teaspoon. Make sure na malinis or sterile sin na, class. Okay, so kailangan ang mga materials na dadarahon nyo is sterile. Ha, tandaan nyo, kailangan malinis sin the, class. Okay, para dili makontaminate ang mga samples natin. Next is pot holder. Again, pot holder kasi mainit-init kita san small metal pot. Okay, kailangan tang pot holder para di ka mo mapasok. And lastly, na dadarahon nyo is, may dadagdagali ako di class, 1cc syringe. Aside sini igapan osad, kamo na dadarahon. 1cc syringe, so amin yung mga syringe na orange a needle niya. So, 5 pieces per group. Ha, per group ini siya. Dili siya by section. So, 5 pieces per group and 1cc syringe. And 5cc usad per section. And 1cc 5 per group. Pero kung gusto nyo para safe, okay, base may mamali sa iyo, pwede himuon nyo unom per group. Ha, para may extra lang kamo. If ever may mamali sa inyo. Okay, pwede 5, pwede 6. Okay, basta minimum 5 na 1cc syringe. Okay? And last, okay, kasi hali pa na ako kanina sa SBC, gin-check ko ang laboratory, may kulang na or naubos na ang denatured alcohol. Okay, naubos na ang denatured alcohol na stock, naubos na siguro sa iba na section na nag-experiment. Okay, kasi kitang pinaka-ori nag-experiment. So, naubusan kitang denatured alcohol. So, denatured alcohol, siya ibubutang natin sa alcohol lamp para kalayo kita, para magkikita sa fire source. Okay, denatured alcohol. So, amin niya siya in Flying Tiger na brand. Okay, kung naka mo sina, na batik nyo na siya, Flying Tiger na brand. Okay, sa denatured alcohol. So, denatured alcohol maganda is 2 pieces or 2 bottles per section. Sapat na yun na siya. 2 para may reserve man ka mo if ever may mamali sa iyo. 2 pieces or 2 bottles per section. So again, utruhon ko an per section na babakalon or i-acquire nyo na material is denatured alcohol, 5cc syringe, and dextrose. Okay? So, by section inasinda, the rest by group. Okay? So, again, denatured alcohol, 2 pieces per section, 5cc syringe, 1 piece per section, 5% dextrose, usad lang per section din, class. Okay? Ini na urine strip, plastic pipette,
test tube holder, beaker, alcohol lamp, test tube, Benedict's reagent, ako na bahala. Sinabi nyo na yun na siya problemahon magkuha. Ako na bahala sina maghanap. Okay, problemahon nyo na lang inisin na mga naka-black. Okay? So, again, utron lang, materials highlighted in red are already provided. No need to bring them. So, also per group or per section, magdara ka mo dishwashing liquid gali. Sorry. Kasi malinis ka mo sa test tube pagkatapos. And nipple brush. Nipple brush, inan tawag sina, inan ginagamit panglinis ang biberon sa mga baby para malinis ang sulod or sa mga water bottle panlinis na brush. So, padara na lang sa dishwashing liquid kasi malinis kita sa test tube after siya gamiton. Okay, malinis ka mo sa test tube after siya gamiton sa experiment. Okay? Okay, so amiton mga materials natin, let's go to the procedure. Okay? So, for the procedure class, before kita sa procedure, i-explain ko na lang diretso kung paano magana or flow sa experiment niyo class. Okay, so again, may duwa kita na experiment. Si Benedict, so ano ko lang dito ha, Benedict's test, and si urine strip test. Okay, pareho kamo may 5 na sample. Okay, may 5 kamo na sample na iti-test kan Benedict and urine strip. Okay? Una, si dextrose. Pandua, si fructose. Masunod is si sucrose. And sino pa ga? Starch. Tapos si plant leaves. Okay, plant leaves. Okay? So may 5 kita na ite-test sa indan duwa, pero may additional kita kan urine strip na test, which is may additional kita na sample, which is distilled water. Okay? Again, utro naton si Benedict's test, amo ini na 5. Si urine strip, amo ini na 5 plus ini. An sample naton. Okay? Dextrose, hain ni siya naton makukuha si dextrose kan dextrose sa suero. Okay? Ini si fructose, kanino siya makukuha? Fructose comes from fruits, 'di ba? Fructose, fruits. Sinong fruit na gamit naton? Si apple. Okay, kan apple ta kukuhaon si fructose class. Okay, kan apple. Si sucrose, okay, aka table sugar, kukuhaon tayo na siya kan brown sugar. Starch, kukuhaon naman natin na siya kan cornstarch. Okay? Plant leaves, okay, kukuhaon niyo siya mismo kan plant leaves na dadarahon niyo. Diba? Ito sabi ko kanina, plant leaves or leaves na may duga or na may juice. Example, si klabo. Okay, i-extract natin na siya ng mga sample, okay, para ma-acquire natin ini na mga samples natin. Okay, so amin iti-test natin sinda. Distilled water, or pwede man class dide purified water. Okay? Now, for Benedict's test, himuon nyo lang, ilalagay nyo sa test tube. Okay, ibubutan nyo sa test tube ini ng mga sample into separate test tubes. So, may 5 ka muna test tube na gagamiton sa Benedict's test. 1 for dextrose, 1 for fructose, sucrose, starch, and plant leaves. Ibubutang nyo sindatan sa test tube. Then, ipapaboil niyo. Okay, di ba magamit kita san
metal pot, ilulublob nyo ang test tube dida, kaupo dito mga sample naton. Okay, then ipapaboil nyo. Okay? Once nag-boil, ma-change ang color ninda. Okay, ma-change ang color ninda sa nina mga color na na-discuss natin. Ito siya. Ini na mga discuss natin na color. Okay, then ino-note nyo lang if na ang result. Kung reducing, non-reducing, kung small amount ba of reducing, moderate or large amount of reducing. Kaya amin naan ang flow sa naton Benedict's test. Una, i-harvest naton ang sample, then ibutang naton sa test tube, then iboboil naton ina siya na test tube na may sample, then kitaon ta ang change in color, then ino-note naton ang result. Okay, madali lang ang flow niya. Now, for urine strip test, madali lang siya. Inisinda na mga sample, we will just place urine strip. So, ang urine strip, ipapakita ko niya sa iyo pag experiment na talaga naton. Okay, kasi madali lang yan. Sasawsaw nyo lang siya, class. Sasawsaw nyo lang siya sa sample naton. Then, after placing in the urine strip, note the color. Okay, note the color and note nyo ang color. Pag nakita nyo na ang color after nyo siya isawsaw, then what do you call this? Nalimot ako sa tama na term. After nyo manote ang color, mental block ako. After nyo manote ang color, kitaon nyo sa comparator kung ano ang result. So, ang comparator, sa experiment na lang din natin na kung ipapakita na siya. Basta, after nyo ma-harvest, ini na mga sample, lalagyan siya sa urine strip, then ino-note nyo ang color pagkatapos. Okay, so, amo lang ito, madali lang. 3 steps lang ini ang urine strip test. Harvest, sample, sawsaw, then note ang color. Ini medyo may extra step. Harvest ang sample, lagay sa test tube, painitan, kitaon ang color or ang change in color niya. Okay? So, amin ang flow sa ating experiment class, ang urine and Benedict's test. So, i-discuss ko lang siya in more detail, okay, para klarado tanan. Okay? So, una ta na sample is glucose. So, add tap water to the pot and let it boil over the Bunsen burner or alcohol lamp. So, una na step, before kita mag-harvest ng sample is we need to add tap water sa spot naton, sa small metal pot. Tapos, papainitan natin siya sa Bunsen burner class. Okay? So, siya ang una na step kasi madugay ang pagpaboil kasi ang gamit lang natin na fire source is alcohol lamp. So, medyo may kadugayan siya na mag-boil. Okay? Kaya, kailangan siya ang una na step. Okay? Next is put a paper tape around the test tube and label it as glucose. So, lalagyan natin sa paper tape ang test tube. So, may test tube kita. Lagyan nyo sa paper tape and write the word glucose. Okay? Meaning, ini siya na test tube and ilalagay lang natin di is si glucose or si dextrose. Okay? So, use a 1 cc syringe and add 1 cc of 5% dextrose to the test tube. So, lalagyan lang natin siya sa 1 cc or 1 ml of 5% dextrose. Okay? So, for group 1 only. So, tandaan. Ini na part, para klarado, ini na part, tandaan nyo, si group 1 lang sini ang ma-perform. Okay? Ini na letter D, si group 1 lang ang mahimo sini. Wara sinin pakilabot si group 2, 3, 4, 5, 6.
Okay, pag group 2, 3, 4, 5, 6 kamo, after nyo san step C, diretso kamo dede. Okay, si group 1, diretso kamo sa D anay. Okay, before kamo okay, for group 1, before kamo mag step E, didianay kamo sa step D. Okay, naka-indicate man ini. Okay, may naka-bold na. Okay, for group 1 only. Okay, so use a plastic pipette and add 3 drops of 5% dextrose to a urine strip. Note the color and the result after note the color and result of the reaction afterwards. Okay, so inigali inisinda by group ang pag-perform naton sininamang sa urine strip. So dextrose group 1 ang ma-perform sini class sa dextrose. Mali. Iba mali ng color. Group 1, ini group 2, group 3, group 4, group 5, group 6. Okay? So, pag group 1 ka mo, may additional, amo lang inihimuon nyo sa urine strip. Okay? Pero sa Benedict class, tanan inihimuon niyo. Again, sa Benedict, ini na 5 hihimuon nyo. Sa Benedict's test, gagamitin nyo sila na 5. Pag sa urine strip, si group 1, dextrose, fructose si group 2, sucrose group 3, starch group 4, plant leaf si group 5, distilled water or purified water si group 6. Amo lang ang sample ninda. Pausad-usad lang ang sample ta sa urine strip. Kasi limited lang ang number sa urine strip nakon. Okay? So, again class ha, sa Benedict's test, ini na 5. Hihimuon nyo sa urine strip, 1 sample per group lang kita. Okay? So, ano kita? So, using a plastic pipette, add 7 drops of Benedict's reagent. Okay, nabutang nyo na sa test tube si glucose, 1 ml or 1 cc. After nyo mabutang siya, mabutang kita sa 7 drops of Benedict's reagent. Dede. So, 7 drops. After ta magbutang sa sample sa glucose or dextrose, malagay kita sa 7 drops sa Benedict's reagent. So, in Benedict's reagent, ako na ang ma-provide sina. Then, after sina, i-mix nyo lang siya. I-shake nyo lang siya gently. Then, after sina, using the test tube holder, place the test tube in the pot for 3 minutes. However, before nyo siya ibutang sa pot, make sure that the water is boiling. Kailangan nagakulo ang iyo tubig before nyo ibubutang or ilulublob ini na test tube. Again, kailangan ang iyo tubig nagaboil. Okay? Before nyo ilalagay si test tube. Okay? So, for 3 minutes, ibubutang nyo siya and observe and note the color of the solution afterwards. So, amo lang ina. Madali lang. O taronta, makuha ka mong test tube, lalagyan sa paper tape, ma-label, mabutang sa 1 cc, sa 5% dextrose, using 1 cc syringe, then, add 7 drops of Benedict's reagent, put the test tube sa pot for 3 minutes, and observe the color of the solution. For group 1, okay, may additional ka muna step. Okay? So, dili na ini Benedict's test, amo na ini an urine strip test. Okay? Urine strip test na ini siya. And step D. And group 1 lang sinan mahimo class. Okay? Next, starch. Now, starch, again, same sa kanina, put paper tape sa test tube. Now, label it starch. Using a 1 cc syringe, add 1 cc of distilled water sa test tube. Okay? Ini na 1 cc ang nagagamito naton, iba naman ini. Okay? Dili na ini. Dili siya same sini.
ang ginamit mo sa glucose na 1cc syringe i-dispose na ina kasi contaminated na ini. Magamit ka mo sa bag-o na 1cc syringe para kan starch, kan distilled water. Okay? Now, add small amount of cornstarch to the test tube using a teaspoon. So, para naton makuha si starch class, ang himuon lang naton is magamit kitan water, then dadagdagan ta siyang starch. Okay, pagamay-gamay, small amount sa starch and idadagdag naton para ma-dissolve. Okay, do not add too much cornstarch. Stop adding if you observe that the cornstarch is not dissolving. So, pagamay-gamay lang ang butang sa test tube class. Okay, tapos, once na dissolve na, okay, once na dissolve na ang aton cornstarch, stop adding na. Okay? Now, for group 2, okay, group 2 lang ang mahimo sa step D. Using a plastic pipette, add 3 drops of starch solution. Starch solution amon ang nahimo nyo dide. Itong combination sa water tag starch. Okay, combination ha. Dili kamo mabutang san puro or pure na starch sa urine strip. Ang ibubutang nyo ang solution. Ang water plus cornstarch. Okay, ito nahimo nyo sa step C. Ang na-dissolve nyo na starch amon ilalagay nyo sa urine strip. Okay, then note the color and result afterwards. Okay? Okay, similar to step to glucose, using a plastic pipette, add 7 drops of Benedict's reagent to the starch test tube. Mix the solution well, then place it on a pot for 3 minutes and observe and note the color after. Okay, next, si sucrose or si table sugar. Okay, paper tape gihapon and label. Okay, then 1cc syringe, add 1cc of distilled water to the test tube. Basically, starch and sucrose pareho lang ang steps ninda class. Okay, mabutang ka sa 1cc sa distilled water sa test tube, then imimix nyo lang gamit ang sucrose hasta ma-dissolve, hasta matunaw ang asukar. Okay, pag natunaw na ang asukar, stop adding sa brown sugar. Then for group 3 only, using a plastic pipette, 3 drops sa sucrose solution sa urine strip. Then note the color and result note the color and result after the reaction. Then using pipette gihapon, 7 drops sa Benedict's reagent sa sucrose or test tube naging himo niyo. Okay, then place it on the pot for 3 minutes and let it boil and observe the color after. Okay, after 3 minutes. And now, fructose. Si fructose tag si plant leaves pareho man ang process ninda class. Okay, pareho ang process ninda. Okay, put the paper tape around the test tube gihapon, label it as fructose. Peel the skin of the apple. And kailangan to sa apple ang laman niya. Okay, so we don't need the skin. So peel off, scrape lang ang skin. So avoid na ma-damage masyado an apple habang naga-peel ka mo or naga-scrape ka mo. So after peeling, cut the apple into small pieces, mga chunks, small chunks. Okay? After niyo siya ma-cut into small pieces, okay? Put the apple inside the cheesecloth. I-wrap nyo siya sa cheesecloth class. Okay? So, na-drawing natin. So, na-cubes nyo na daw. Okay, na-cubes nyo na si apple. Ibubutang nyo siya sa cheesecloth patalibod. Okay? Or sa tawag sa gauze. Okay, ilalagay nyo siya sa loob sa cheesecloth or gauze pan. Okay, kailangan wara sa
puslit. Kailangan sealed siya sa cheesecloth. Then, ibubutang nyo siya sa pestle and mortar. Okay? Kung pestle and mortar, amin na siya. Then, didikdikon nyo siya. Okay? Didikdikon nyo na siya na dapat an makuha lang naton ang juice. Okay? Ang mga solid chunks sa apple, kailangan ma-stuck siya sa sa cheesecloth. Kaya kita nagamit cheesecloth para an mag-pass through lang ang juice sa apple class. Okay? So, amin ang pulos sa cheesecloth. Then, after sina, okay, add small amounts, slowly crush the apple until you see the juices come out. Okay, so kung amoy na siya, maganda, may juice, then okay. Now, ini na step, if lang ini ha, dili ini siya required. Okay? Add small amounts of distilled water if only few juices seep out. Pag gamay lang na juice, magdagdag ka mo sa small amount of distilled water. So, ini siya mga, let's say, 0.5 ml or cc of distilled water ang idadagdag ninyo class. Dito sa iyo sample. Pag gamay lang ha, if only a few juices seep out. Pero kung damo man kamo, okay, damo kamo sa juice na nakuha, no need to do step F. Okay? Again, class, otruhon ko para klarado sa tanan, dili kamo madagdag sa tubig pag damo na ang juice na nakuha ninyo class. Okay? Madagdag lang kamo sa juice if gamay lang, madagdag lang kamo sa water or sa distilled water if onti lang ang nakuha nyo na na juice sa iyo apple. Okay? So, using a 1 cc syringe, add 1 cc of apple juice to the test tube. So, nakuha nyo na ang juice, kuha ka mo sa syringe. Okay, may syringe na ka mo. Then, aspirate 1 cc. Okay, 1 cc sinin na apple juice. So, make sure pag aspirate nyo, juice lang ang makuha nyo. Avoid nyo itong mga chunks, mga solid na chunks sa apple. I-avoid nyo siya na class. Okay, kailangan ang puro na juice lang ang makuha natin. So, if you use distilled water, in step add 1.5 cc instead. So, instead na 1 cc ang gamito nyo, 1.5. Okay, again, pag in-perform nyo ang step F, 1.5 ang ibubutang nyo sa test tube. Pero, pag dili nyo siya ginhimo, 1 cc ang idadagdag nyo sa test tube class. Okay? Now, for group 4 only, sing as kanina, plastic pipette, 3 drops naman sa apple juice ang ilalagay sa urine strip. Then, note the color and result afterwards. Then, next, using a plastic pipette, add 7 drops of Benedict's reagent to the fructose test tube and mix the solution well. After sina, ilagay siya sa pot for 3 minutes. Then observe and note the color of the solution after 3 minutes. Lex or plant leaves. Plant leaves, again, the same lang siya sa fructose. Okay? So, put the paper tape. Again, first step natin permi, lagyan sa label ang test tube natin. Wrap the plant leaves in the cheesecloth. Okay, so may plant leaves kita. Okay, may mga plant leaves kita. Ilalagay natin siya sa cheesecloth. Now, ang cheesecloth or ang gauze na gagamito natin bag-o. Di the same sin ginamit na So, ini-dispose na natin. After nyo mahimo ini siya, i-dispose na diretsyo. Ini class na gauze. Okay, new or bago naman na gauze ang gagamito natin kan plant leaves. Okay?
Then, the same process, put it on the mortar and pestle and mash it. Okay, kuhaon tagyapon ang juice. Kailangan ang mortar and pestle malinis. So, kung kakatapos nyo pa lang sini, hugasan nyo siya, then pamarahon, saka nyo i-perform ini siya na step na pagdikdik sa plant leaves. So, extract the plant juices by mashing the leaves in a mortar and pestle. Make sure that the mortar and pestle is clean para wala san contamination na mangyayari. Okay? Then, add small amounts of distilled water if only a few juices seep out. Okay? Same din sini class. Pag onti lang na juice ang nakuha nyo, pwede ka mo mag-add sa 0.5 cc sa distilled water. Okay, 0.5 cc. So, kalahati sa naton 1 cc syringe, pwede ka mo magbutang didi sa juice, sa plant juice niyo if gamay lang. Pero if damo man nakuha nyo na juice, no need to add na. Okay? Again, madagdag lang ka mo distilled water if gamay lang na juice ang nakuha nyo class. Okay? Next, using 1 cc syringe, add 1 cc of plant juice to the test tube. If you use distilled water, okay, in step D, add 1.5 cc instead of 1 cc. Okay? Now, for group 5 only, again, group 5 lang ang mahimo sa step F. Using a plastic pipette, add 3 drops of plant leaves sa urine strip niyo. Okay? Then, using a plastic pipette, add 7 drops of Benedict's reagent sa test tube niyo. Okay? Sa test tube sa plant leaves, then place it on the pot for 3 minutes, then observe and note the color of the solution afterwards. Now, distilled water, nabasa nyo class, si group 6 lang ang ma-perform sini. Okay, si group 6 lang ang ma-perform sini. Groups 1 to 5, didi ang tapos nyo. Group 6, adi ka mo didi. Okay? Kasi kamo ang ma-perform sa urine strip gamit ang distilled water. Okay? Sini, urine strip naman lang ini. Labas, ang Benedict's test hanggang didi. Ang Benedict's test hanggang didi. So, ini na panunom, okay, ini siya na part, urine strip method na yun siya, or urine strip test na. So, use a plastic pipette, add 3 drops of distilled water to a urine strip, and note the color and the result of the reaction afterwards. So, amin na siya class an experiment naton. Okay, so, make sure na basahon nyo san maayo ini siya. Okay, so, pira ba ka mo at least 8 ba or 7 or 9 members ba ka mo per group, so damo-damo ka mo na mahiwag sige na experiment naton. So magburuligan, okay, para dili ka mo mamali sini na experiment. Okay, I will grade you based sa performance nyo. Okay, sini na experiment kung tama or nasunod nyo an inisundan ng mga steps. Okay, so sini na part. Okay, kailangan gali naka-print ini siya class ha. I-print nyo ini siya na ginsend ko. Okay, kasi i-collect ko ini siya afterwards. So, ilagay nyo ang color na ano ang end color niya. Ang color niya after nyo siya i-boil for 3 minutes. Okay, after nyo siya i-boil of 3 minutes, lagay nyo color niya, tas i-note nyo kung reducing or non-reducing siya ang color or ang result based sa color niya class. Then, for glucose test strip, write the group number. For example, group 6. Nanon samples ang group 6, distilled water. Tas i-note nyo kung ano ang result niya class. Okay, so usad lang ang ilalagay nyo de. Okay, group 6, distilled water. Group 1, dextrose. Group 2, fructose, sucrose. Group 3, starch. Group 4, and lastly, plant leaves. Kayong group 5. Okay, so amin na. Then, you will also need documentation.
Okay, we also need documentation. So, habang nag-experiment, may mag-picture sa iyo na usad nyo naka-member. Okay, may naga-picture man. So, add 5 pictures and put a caption explaining the picture. Make sure that the pictures are in chronological order based on the procedure. Okay, so kailangan may naga-picture sa iyo. Okay, so didi kailangan ko 5 na picture, 5 na picture, 5 na picture, 5 na picture, 5 na picture. Okay, for group 6, kailangan ko din pictures ini miskin usad lang sa distilled water. Again, group 6, kailangan ko 1 picture sa distilled water para sini na part niyo. Okay? So, again, kailangan ko sa proper documentation. So, inan mga candid lang na picture. Ayaw man sinan mga picture na nagatawa ka mo, nakadirect ka mo, nakatawa sa camera at nakawaki pa ka mo. Okay? So, kailangan inan candid lang na naga-perform ka mo sa experiment. And make sure to put caption ha. I-highlight ko ini kaya base malimutan nyo. Put a caption, miskin 1 sentence lang, explaining the picture. Okay, explain nyo lang kung ano ang nangyari sa picture. Kung naga-label ba sa test tube, naga-boil, or what. Okay, so, add, again, 5 pictures, and put a caption in each picture, ha? In each picture, may caption ka mo. So, 5 na picture, 5 na caption, kada, 1 caption per picture. Okay, para klarado. Okay, so, that is all for the experiment. Okay, sana nag-gets nyo man. Okay, nato ng experiment. And sana mag-enjoy ka mo sa first experiment naton for this year. Okay, so amo lang ito class. Thank you for listening.